जयजनाथ प्लावने तो मैंने मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो प्लावने देखे कि प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर मेजर 6 पेपर जहाँकि रही आमर इंटरनेशनल रिलेशन। तो ता भर आम देखा 5 मार्क क्वेश्चन गुड़िक। तो पूर्व आम पे 1 मार्क और 2 मार्क सारी दीचे। तो आज आम देखे 5 मार्क क्वेश्चन। तो देखो पे तो प्रथम क्वेश्चन देला आमर अंतर्देशीय संपर्क अर्थ कौन। तो यहाँ पे जो 4 नंबर देते हैं 5 नंबर विशिष्ट प्रश्न गुड़िक ही है। तो प्रथम क्वेश्चन देला पे अंतर्देशीय संपर्क अर्थ कौन देखा। तो दार्शनिक जेरेमी बेन्थाम मतरे राष्ट्र राष्ट्र मध्य संपादित होता सरकारी संपर्क को अंतर्देशीय संपर्क कहुए। माने राष्ट्र राष्ट्र मध्य संपादित होता जो सरकारी संपर्कटा रही सरकारी संपर्कटा तो कौ कौन जनता मध्य कौन से संपर्कटा कौन तेरी बुझी ना से गोटे सरकारी संपर्क बोली आम कहे। भारत अमेरिकार जो संपर्कटा रही भारत रूसिया संपर्क ये सरकारी संपर्क ना भारतर माने जो आदिवासी माने जैकि से आदिवासी मान सहित संपर्क बांधुं सेमती नुह। तो सेटा गोटे सरकारी संपर्क ताकू ही आम ही कहवा अंतर्देशीय संपर्क। साधारणतः अंतर्देशीय संपर्क राष्ट्र व्यवस्था सहित जड़ित एक अध्ययन अटे। तो सेटा गोटे राष्ट्र व्यवस्था जो राष्ट्र व्यवस्था को लेकिन गोटे अध्ययन को आम कहवा अंतर्देशीय संपर्क। राष्ट्र राष्ट्र मध्य स्वार्थ साधन पर सृष्टि होता संपर्क अंतर्देशीयता सृष्टि माने गोटे स्वार्थ साधन पर ही गोटे बंधुत्व स्थापन कर जाए। एथिरे जातीय स्वार्थर प्रमुख भूमिका ग्रहण कर मैंने जातीय स्वार्थ देखा मुझे सहित संपर्क बांधे द्वारा मत कौन लाभ हम से निजे प्रथम देखती। तो दार्शनिक क्वींस राइट को मतरे अंतर्देशीय संपर्क अर्थ राष्ट्र राष्ट्र मध्य सृष्टि होता समस्त अर्थनैतिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक वाणिज्यिक और सांगठनिक संपर्क अंतर्देशीय संपर्क सृष्टि होता है। तो यही कारण गुड़िक ही कौन ना आम अंतर्देशीय संपर्कटा गढ़ी उठी थाए। तो से भाव में भारतीय दार्शनिक महेंद्र कुमार मतरे जो प्रक्रिया द्वारा राष्ट्र मान निजर नीति तथा कार्यकलाप मध्यम निजर जातीय स्वार्थ साधन करें अंतर्देशीय संपर्क ये गोटे हूँ कौन नीति माने जदि आम अन्य देश सहित संपर्क रखा तो आम किसी लाभ हम आम ताठू तेल किपर आम देशर द्रव्य देश बिक्री कर। तो गोटे जो रही जदि आम संपर्क न तो आम बिक्री करें आम किसी किपर। तो यही नीति प्रणयन करें कौन दुई देश मध्य कौन आम वाणिज्य कारोबार राजनीतिक कारोबार सब आम कर। तो देखिले एटा आमर कौन ना अंतर्देशीय संपर्क। अंतर्देशीय संपर्क और अंतर्देशीय राजनीति मध्य संपर्क कौन अंतर्देशीय संपर्क और अंतर्देशीय राजनीति भितर आंक दुई जन भितर संपर्कटा कौन रही। देख प्रथमतः देखिए जदि अंतर्देशीय राजनीति राष्ट्र राष्ट्र मध्य राष्ट्र राष्ट्र मध्य कूटनैतिक संपर्क बुझाइला बेले अंतर्देशीय संपर्कटा सामग्रिक विषय देखे अर्थनैतिक राजनीति माने केवल कूटनैतिक संपर्क माने कूटनैतिक माने कौ क्षेत्र में राजनीति क्षेत्र में माने बड़ बड़ लीडर गुड़ी अच्छा मोदी आम देखिए पुटिन। तो से जो कूटनीति चुक्ति आम कह अंतर्देशीय राजनीति जब आम देखिए अंतर्देशीय संपर्क मैंने सब क्षेत्र में सामाजिक सांस्कृतिक हाँ सामाजिक सांस्कृतिक अर्थनैतिक सब क्षेत्र में से भाव सामरिक क्षेत्र में जो संपर्कटा रही आम कह अंतर्देशीय संपर्क जो अर्थनैतिक वाणिज्य सांस्कृतिक और सामाजिक संपर्क जड़ित था। एथिरे केवल कौन कूटनैतिक संपर्कटा रही राजनीति में से राजनीति अलग कथा और अंतर्देशीय संपर्क बाकी अर्थनीति वाणिज्य संस्कृति एगुड़िक। तो अंतर्देशीय राजनीति केवल सरकारी स्तर संपर्क गुरुत्व देता बेले अंतर्देशीय संपर्क उभय सरकारी और बेसरकारी स्तर में आम सहित संपर्कटा निबिड़ करते हैं। कौन टोटाल देशर समस्त अधिवासी मान सहित से संपर्कटा रही है। आम देशर अधिवासी आम देशर टोटाल भारत सहित टोटाल रूसियार से टोटाल भारत सहित टोटाल कौन आम जी देखा चाइना जो जो देश सहित आम संपर्क अच्छी आज आम देखिए अंतर्देशीय राजनीति केवल भितर है सरकारी स्तर में मोदी पुटिन भितर कौन भितरिया कथबार्ता कौन चली चल कि अंतर्देशीय संपर्क समस्त सहित संपर्क स्थापन करते। अंतर्देशीय संपर्क परिसर अंतर्देशीय राजनीति व्यापक अटे। अंतर्देशीय संपर्कटा बहुत बड़ कारण ए बहुत गुड़े सामग्रिक विषय बुझाई था कि अंतर्देशीय राजनीति केवल कूटनैतिक संपर्कटा को बुझाई था से अंतर्देशीय राजनीति छोट है। तो अपरपक्ष अंतर्देशीय संपर्क केतक मौलिक नीति आदर्श उपर पर्यवसित थी सहज परिवर्तित हो पारे ना कि अंतर्देशीय राजनीतिटा सदासर्वदा परिवर्तन होता है। अंतर्देशीय राजनीति अंतर्देशीय संपर्क एक अंश मत है। अंतर्देशीय राजनीति आर गोटे पार्ट है। अंतर्देशीय संपर्क गोटे पार्ट हो अंतर्देशीय राजनीति बट अंतर्देशीय संपर्क हो सब बड़। तो वेस्टफेलिया चुक्ति कौन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे है। वेस्टफेलिया चुक्ति यूरोप महादेशर कैथोलिक एवं प्रोटेस्टांट मध्य दीर्घ 30 वर्षर युद्ध पर 1648 मसीह वेस्टफेलिया चुक्ति अनुमोदित होला। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टांट मान भर जो युद्ध चला 30 वर्ष तापर से गोटे चुक्ति कले वेस्टफेलिया चुक्ति जोटा कि 1648 मसीह अनुमोदित होता। यह चुक्ति अनुसार आधुनिक राष्ट्र व्यवस्थार अयम आरंभ होला। बर्तमान जो राष्ट्र व्यवस्था मॉडर्न राष्ट्र व्यवस्था जो कह तार स्टार्ट है। ये चुक्ति माध्यम राजनीतिक व्यवस्था ठारू धार्मिक संस्था मान प्रभाव अलग कर प्रत्येक राष्ट्र को सार्वभौम राष्ट्र मर्यादा मिलता। प्रत्येक राष्ट्र हेले गोटे गोटे सार्वभौम राष्ट्र बोली
ତାର ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ସୀମାରେଖା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହିତ ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ରାଜନୀତି, ତା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ରାଜନୀତି ମାନେ କ'ଣ, ସେଇଟା କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତିଟା ଗୋଟେ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ବା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତିଟା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଜାତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ଏକ ଜାତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି। କେବେ ନା 1647 ମସିହାରେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଓ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ ଟିକେ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ହେଲା ସେଟା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆମର ଥିଲା। କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଫଳରେ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି ହେଲା। ତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ନା ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପର ସାମନ୍ତବାଦର ଉଦ୍ରେକ ଫଳ, ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ସାମନ୍ତବାଦର ଉଦ୍ରେକ ହେଲା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ସେଟା ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଡର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମନ୍ତବାଦ ଲର୍ଡ଼ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସାମନ୍ତବାଦ ମାନେ କ'ଣ, ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ଶାସନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଚର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ଦେଶର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିଲେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦେଶର ଯେଉଁ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଶର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିଲେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସାମନ୍ତ ପ୍ରଥା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସାମନ୍ତ ପ୍ରଥାଟା। ଇଏ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ କ'ଣ ଆଜି ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଆଧୁନିକ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡରୁ। ତ ଏହି ମଧ୍ୟଯୁଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା 1000 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। 1000 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମନ୍ତବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ହେଲା, ମଧ୍ୟଯୁଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ହେଲା ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ସାମନ୍ତ ପ୍ରଥା। ଆଧୁନିକଟା ଦେଖ, ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରରେ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଭାସ ମିଳିଥାଏ। ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉନ୍ନତି ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପନିବେଶବାଦର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବହୁତ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ଉପନିବେଶବାଦ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାଦେଶରେ ଯାଇକି। ସାର୍ବଜନୀନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉଦ୍ରେକ ଫଳରେ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ତାପରେ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ହେଲା, ମାନେ କ'ଣ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ମହାଦେଶରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସୁଦୃଢ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଧାରକ ସବୁ ଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟତା ଗୋଟେ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ଫଳରେ ହେଲା। ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଉପନ୍ୟାସ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କଟେ ତିଆରି ହେଲା। ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଦେଖିବା, ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ରାଜନୀତି ସେଥିରେ ଆମର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନିଏ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ନୀତି ଓ ନିୟମ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତାକୁ କହିବା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାନେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନିଏ, ଯେମିତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମେରିକା, ତ ଆମେରିକା କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଶ, ତ ସିଏ କ'ଣ ନା ସିଏ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାଏ, ମାନେ 2-3ଟା ଦେଶ ହେଲା ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ସିଏ ନେଇଥାଏ, ବହୁତ ସିଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚିତ। ମାନେ ସିଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ କରିଦିଏ ଟିକେ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମରେ। ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 1991 ମସିହା ପରେ ସୋଭିଏତ ସଂଘର ବିଲୟ ପରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିଲା, ସୋଭିଏତ ସଂଘ, ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ, ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବହୁତ ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ହଲଚଲ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଏ ଅଛି ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ତ ଅତୀତରେ ଉପନିବେଶବାଦ ପ୍ରଭାବ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏକମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏକି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଅତୀତରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ଆମେରିକା ଚାଲିଛି। ଏକ ଜାତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏକ ଜାତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ବିଶେଷ କରି ନିକୋଲା ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏକ ଜାତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରନ୍ତି ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଏକ ଜାତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୃଢ଼ ବା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଜାତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱୈତ ବା ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇହୁଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଜାତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ
देखिले तो यूरो केन्द्रीकरण कौन देखा यूरो केन्द्रीकरण अन्य अर्थात पाश्चात्यकरण कहुए पाश्चात्यकरण बोली आम कहीपर पाश्चात्यकरण क्या यूरो केन्द्रीकरण को साधारणतः विश्व व्यवस्था यूरोपियन संस्कृतिर प्रभाव यूरो केन्द्रीकरण तत्व मूलता माने यूरोपियन संस्कृतिर यूरोपियन माने यूरोप देशर जो संस्कृतिर प्रभावटा यूरो केन्द्रीकरण मुख्यतः गोटे केतक दार्शनिक उपन्यासवाद और साम्राज्यवाद तत्व कार्यकारी दिन आज पर्यंत यूरोप महादेशर अर्थनैतिक वाणिज्यिक और साम्राज्यवाद तत्व कार्यकारी सॉरी आमर वाणिज्यिक कूटनीतिक आदर्शगत प्रभाव बोली कही मध्य जुगे वाणिज्य कारबार उपनिवेशवाद स्थापन यूरोप महादेशर प्रभाव को सारा विश्व में संप्रसारित करते जो वाणिज्य कारबार उपनिवेश स्थापन यहाँ आम सारा यूरोप महादेशर प्रभाव सारा विश्व से संप्रसारित करता आधुनिक जुगे विज्ञान कारिगरी ज्ञानकौशल शिल्प उन्नत संस्कृति और अर्थनीति बल यूरोपर संस्कृति सामाजिक व्यवस्था भाषा राजनीति आदर्श नीति सारा विश्व ग्रहणयोग्य हो पारे एणु विश्व व्यवस्था यूरोप केन्द्रीकरण देखा मिले मैंने यूरो केन्द्रीकरण यूरोप केन्द्रीकरण बोले आम कहवा तो देखिए पे मैंने 5 मार्क क्वेश्चन मेजर 6 पेपर यूनिट 1 तो देखिए पे 8 मार्क क्वेश्चन तो से रोचे जय जगन्नाथ।